औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप सभी को, तमाम जो डिफरेंट कंट्रीज़ के काउंसल जनरल्स हैं, कराची यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी को और यहाँ आए हुए तमाम ही सामीन को गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज का ये स्पेशल कॉन्वोकेशन हमारे मुल्क में आए हुए इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के लिए मुनक्किद किया गया है और ये हम सभी के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और कराची यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसे दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। हमारे वाइस चांसलर खालिद इराकी साहब यहाँ मौजूद हैं, HSC के चेयरमैन तारिक रफ़ी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और आज का ये स्पेशल कॉन्वोकेशन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को ऑनरी PhD की डिग्री देने के लिए मुनक्किद किया गया है। यहाँ मैं अगर ज़िक्र ना करूँ, हमारे सभी के हर दिल अजीज़ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो कि जामिअतुर रशीद और अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के रूह रवां हैं, आज उन्होंने भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को सुनने के लिए अपनी जामिअतुर रशीद के और अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के तमाम ही जो मुफ्ती कराम हैं, आलिम दीन हैं, उनकी यूनिवर्सिटी और उनकी जामिया के जो उस्ताद हैं, उन सभी को यहाँ मदऊ किया है। तो मैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके तमाम जो रुफ़क़ाए कराम हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को भी गवर्नर हाउस में वेलकम करता हूँ। मैंने और तो कोई बात नहीं करनी, बस एक बात थी तो मैंने कहा वो मैं यहाँ कर ही दूँ कि जब परसों 2 दिन पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब यहाँ गवर्नर हाउस में अपना लेक्चर दे रहे थे तो मैं कुछ देर के लिए कराची एयरपोर्ट पे जो एक ब्लास्ट हुआ उसमें उठकर गया था। लेकिन फिर इन पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ वायरल हो गई और वो ये थी कि हमारे जो मेहमान हैं, जो स्टेट गेस्ट हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, उन्होंने एक गिला किया हमारे PIA के मलेशिया में जो स्टेशन मैनेजर थे, तो उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हुई। तो मैंने कहा मैं यहाँ, मेरी टीम ने कहा कि आप इस पर थोड़ी बात ज़रूर कीजिएगा, तो अगर मैं इजाज़त लूँ तो थोड़ी बात कर लूँ। और मुझे ये पता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब वो बड़ी शख्सियत हैं कि इनके सामने जो भी बात की जाए बड़ी तशिंदा क्या पेशानी से ये बात सुनते हैं, ये क्योंकि हम तो एक छोटे से तालिब इल्म हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब आपकी जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी है और जो भी ये छोटी सी बात हुई उसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा दिल कर लें और दरगुजर कर दें, आप दिल में ना रखें, क्योंकि आप पाकिस्तान की हुकूमत के स्टेट गेस्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आप जिस इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए निकले हैं और लाखों लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, वहाँ इस्लाम के काम के लिए आप निकले हों तो 500-600 किलो सामान जो आप छोड़ आए उसे भी दरगुजर कर दें, इसलिए कि जिस मकसद के लिए आप निकले हैं वो बहुत बड़ा है और उसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं एक महाजिर हूं। मेरे आबाओ अजदाद इंडिया, भारत में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क पाकिस्तान बनने की खातिर अपनी हवेलियां, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ छोड़ा है। तो आप भी वही काम कर रहे हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کو پیار کرنے والے ہیں. آپ نے ایک بات اور کہی کہ جو مودی صاحب ہیں وہ برے ہیں, لیکن انڈیا میں رہنے والے جو ہندو بھی ہیں وہ آپ کو پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اچھے ہیں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو, ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مجھے یہاں پریشانی ہو گئی ہے پاکستان. تو میں ایک بات صرف آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کا یا انڈیا کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہی کا یہ عکس ہے, یہ مصنوعی چہرہ ہے. مودی صاحب جو ہیں یہ وہ انتہا پسند ہندو ہیں جنہیں انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم بنوایا ہے. تو وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو ایک ایسے شخص کو, جس کو آپ خود برا کہہ رہے ہیں, تو وہ ہاں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, مسلمان رہتے ہیں بڑی تعداد میں, لیکن ایسے انتہا پسند ہندو جن کا سامنا آپ کو بھی ہے, جن کے وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, تو وہ چہرہ تو شاید اچھا ہو سکتا ہے, لیکن میرا ملک پاکستان, اس کے ذرا دل میں جھانک کر دیکھیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل میں جھانک کر دیکھیے. میں بھی ایک پاکستانی ہوں جو آپ کے لیے دروازوں پہ کھڑا ہو کر آپ کے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا. تو پاکستانیوں کا جو دل ہے اس میں دیکھیں امن بھی ہے, پیار بھی ہے, اور اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں, چاہے ہندو ہو, عیسائی ہو, پارسی ہو, اس کے لیے بھی بڑا دل ہے. اور اس کا مظاہرہ اس دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے یہاں سارے ہی مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے, مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی یہاں موجود تھیں. اور آج بھی لوگ چاہتے ہیں یہ جو سیکورٹی ایشوز اگر نہ ہوتے تو ہم, اگر انڈیا میں 10 لاکھ کا مجمع تھا تو ہم یہاں آپ کو 25 لاکھ کا مجمع کر کے دکھاتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آئے ہوئے مہمان اور خاص طور پہ ایسے اسلامک اسکالر جس نے دنیا میں کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, عزتوں کا مالک اور وعدہ اللہ کا ہے. اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جو شخص تخت پر بیٹھا تھا, جسے ہم یزید کہتے ہیں, تخت پر بیٹھا تھا, تخت کا مالک تھا, لیکن آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو تختہ دار پہ تھے امام حسین اور امام حسن, آج ان کی محبت میں لوگ اپنی اولادوں کا نام رکھتے ہیں. اور آج جو مقام اور جو عزت اللہ نے انہیں دی, یہ کہتے ہیں اللہ کا نظام کہ جسے اللہ چاہے عزت دیتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان آئے, انتخاب کیا, ہمارے لیے قابل عزت اور آپ احترام ہیں. اگر پھر بھی کوئی آپ کے عزت اور اکرام میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اس اسٹیٹ کا, اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. I am Professor Dr. Abdul Wahid, Registrar, University of Karachi. May I request the Vice Chancellor to ask the Honorable Chancellor to declare the convocation open. I request the Chancellor, University of Karachi, to declare the special convocation open. I declare convocation open. With the permission of Honorable Chancellor and Vice Chancellor, I request Dr. Shumaila to read the citation of Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, an Islamic public orator, gained international recognition for his lectures on Islam and comparative religion. He is the founder and president of the Islamic Research Foundation and Peace TV, a well-known figure whose fame, in fact, has transcended the geographical boundaries. He has delivered thousands of lectures on religion
And although he holds an MBBS degree, he has dedicated his entire life to spread the teachings of Islam and to clarify the misconceptions that people have regarding our religion. Dr. Zakir Naik has authored several books and has delivered thousands of lectures. Some of his notable books include The Quran and Modern Science, Is the Quran God's Word?, and Answers to Non-Muslims' Common Questions about Islam. He has received various awards for his work, including the prestigious King Faisal International Prize for Service to Islam, which he received in 2015. The University of Karachi is immensely proud to award an honorary PhD degree to a prominent religious scholar like Dr. Zakir Abdul Karim Naik, who has made a positive impact on society. This momentous occasion is not only a celebration of his academic and scholarly achievements, but of his significant contribution in raising religious awareness among people. Now, I would like to request the registrar to come and take the stage. I request the Vice Chancellor to present Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik to the Chancellor for conferment of the degree of Doctor of Philosophy, honorary degree. The Chancellor, University of Karachi, is requested to confer honorary degree to Dr. Zakir Abdul Karim Naik. I request Dr. Abdul Karim Naik to come on the stage and wear the dress . We, the Chancellor, the Vice Chancellor, and the members of the Syndicate of the University of Karachi do hereby proclaim and make known that we have admitted Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik to the honorary degree of Doctor of Philosophy.